सो हेलो एवरीवन देखंतु आज वीडियो रे आमे आपनकर पीएमएस एग्जाम पाई किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखबा और सेगुडो किपर ट्रिक द्वारा सॉल्व होई परियो सेगुडी को मध्ये देखिया। सो वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। सो ए वीडियो रे आमे किछि ज्यामिति पर आधारित किछि प्रश्न आलोचना करिया। सो चलन तो स्टार्ट करिया। प्रथम प्रश्नटी देख तुम देखि पारतो चिन्हित कोण मानकर समष्टि केते। जो कोण गुडिया तुम चिन्हित कराई देख टोटाल केते 8टा कोण चिन्हित कराई। तो देख ये कौन गोटे त्रिभुज कि नहीं 4टा त्रिभुज एमती अच्छी बुझी जाऊँगी 4टा त्रिभुज अच्छी और तार देख भूमि संलग्न कोण गुड़िक भी केवल चिन्हित करा जायछि। तो गोटे कथा मु देख ये जो 4टा त्रिभुजर कोण मान समष्टि केते हम 4 × 180 डिग्री दैट इज तुम केते 720 डिग्री बुझी पाछ कथा मोर। आउ तुम जो यहीटा गोटे देख ये चतुर्भुजर 4टा कोण मिसी केते हम 360 यहाँ जान कि ना। तो देख ये जो कोण गुड़ा सब गोटे प्रतिभ कोण नुहे कि तुम गोटे डिफरेंट कलर देखो देख ये कोणटा ये कोण प्रतिभ कोण ये कोण प्रतिभ ये सब कोण कौन तुम प्रतिभ कोण से गुड़ा सामान हम तो मिसी के 360 बुझीपार। ताले त्रिभुजर जो ये 720 जदि आम 360 डिग्री आम करदे माइनस ताले आमर जो चिन्हित कोण गुड़िक आसीज कि नहीं बुझीगला। तो 360 हम आंसर किसी एत कष्ट थिला कि तुम बुझीपार बोली मुझे आशा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख चित्र रे तुम दुईटा समबाहु त्रिभुज अच्छी एक्स रो मूल्य तुमको केते पचार। तो देख यहीटा हूँ तुम समबाहु त्रिभुज मैंने ये कोणटा तुम 60 डिग्री ताल जो ये कोणटा तुम के 180 माइनस 135 केमती गले 75 और 60 मिसिक तुम के 135 तो लिखिले से 180 135 गले के 45 डिग्री आसला बुझी जाऊँगी। से बर्तमान देख गोटे कथा तुम ये कोणटा भी हम 60 डिग्री ताल देख ये जो कोणटा के 180 माइनस 100 टोटाल ये के 125 ताल 125 माइनस करदे 55 डिग्री आसीगला। देख यही कोणटा तुम आसला के 45 यही कोणटा आसला 55 ताल मिसिकी बर्तमान ये दुईटा कोण के 100 डिग्री ताल ये जो त्रिभुज ये कोणटा के ये कोणटा तुम हो 80 डिग्री 80 डिग्री कि नहीं ताल ये जो कोणटा के 100 डिग्री बुझीपार। सो मुझे बोलते तुम भूल करदेली देख ये कोणटा तुम के 80 डिग्री पाइले ताले ये कोणटा तुम प्रतिभ कोण के सेम रहा 80 डिग्री जेहेतु गोटे समबाहु त्रिभुज ये जो त्रिभुजटा गोटे समबाहु त्रिभुज कि नहीं ताले देख ये जो छोटिया त्रिभुजटा लक्ष्य कर बर्तमान यहाँ एक्स अच्छी यही कोणटा तुम रहा 60 डिग्री यही कोणटा रहा तुम के 80 डिग्री मिसिक दुईटा देख के 140 डिग्री होगा ताले एक्स तुम के एक्स रहा 40 डिग्री बुझी हो किसी असुविधा अच्छी के असुविधा किसी ना। नेक्स्ट देख तुम यहाँ ये जो चित्र रे तुम ए जो कोणटा केते हम पचार। तो यहाँ भी गोटे इजी क्वेश्चन तुम कहूँ देख यहाँ तुम अच्छी 40 डिग्री। सो देख यही त्रिभुज को लक्ष्य कर यही त्रिभुजटा यहाँ रहा 100 डिग्री यहाँ 40 डिग्री ताले ये कोणटा के ये कोणटा तुम होते ना दुईटा मिसी 140 हो तो ये कोणटा के 40 डिग्री हो बुझीपार कथा मोर। नेक्स्ट तो आम कौन देखा देख तुम देख बर्तमान आम पाई किसी असुविधा ना यही त्रिभुजटा लक्ष्य कर यही कोणटा तुम अच्छी के 40 डिग्री यही कोणटा है तुम 110 डिग्री टोटाल मिसी के 150 डिग्री ताले बर्तमान ए कोणटा के ना 180 रु तुम 150 माइनस कले के 30 डिग्री सो बुझीगला किसी भी एथर भी किसी असुविधा तुम ना। ये देख तुम गोटे क्वेश्चन देती यहाँ तुम 40 डिग्री यहाँ 70 डिग्री देती और जब तुम 3 और 4 कोण सामान हमें यहाँ क्वेश्चन देता मुझे लिखिनी आउ ताहले तुम दुईटा तुम फास्ट टाइम बाहर करिया दुईटा के दुईटा तुम बहित कोण 40 70 मिस 110 और 3 4 जेतु सामान से 180 रु 110 माइनस करके तुम 2 रे डिवाइड करद के 35 डिग्री किसी असुविधा ना। नेक्स्ट देख एमि जदि क्वेश्चन देती तुम कौन कर ना यहाँ जस्ट जोग करदेव बुझीगला
এই কোণটা তোমার কেতে আসবে 40 ডিগ্রি বুঝিপারছ কি নাই ଆଉ এই কোণটা ବି তোমার কেতে 40 ডিগ্রি কারণ এইটা গোটে মিশিକି 180 হব কি নাই দুইটা যাক কোণ সেইপରି এই কোণটা ବି তোমার আসবে 40 ডিগ্রি ଆଉ ଦେଖ এইটা হচ্ছে গোটে বহিস্থ কোণ ଆଉ এই 40 ଆଉ এই 40 মিশিকি এই ত্রিভুজর বহিস্থ কোণ যেহেতু এই 40 ଆଉ এই 40 মিশিকি তোমার এই কোণটা আসবে যোটা কি হচ্ছে তোমার 80 ডিগ্রি তাহলে 80 40 হচ্ছে তোমার কেতে 120 ডিগ্রি পড়িলা তাহলে এক্সটা কেতে হইଯିବ 180 ରୁ 120 ডিগ্রি গলে 60 ডিগ্রি বুঝিলা সেই क्वेश्चन ভিডিও টি প্র্যাকটিস করিও ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ଏଇଠି ତମର ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆଉ ଇଏ ରହିଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ପଚାରୁଛି ଯେଉଁ ଦେଖ ଏ କୋଣଟା ତମର 90 ডিগ্রি ଏ କୋଣଟା ତମର 90 ডিগ্রি ଆଉ ଯେହେତୁ ତମର ଏଇଟା ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାହୁ ପୁଣି ସମାନ ଦେଇଛି ଆମକୁ ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଯେହେତୁ 70 ଦେଇଛି ଏଇଟା 70 ହେଲେ କେତେ ଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଯେତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ তাহলে 70 70 মিশিয়ে 140 এই কোণটা হলো তোমার 40 ডিগ্রি তাহলে 90 90 40 এই তিনটা মিশি কেতে গেলা তোমার 220 আর টোটাল ইয়ে মিশি কেতে 360 ডিগ্রি হবো তাহলে 360 ରୁ 220 গলে কেতে 140 ডিগ্রি বুঝিলা তো নেক্সট এই কোশ্চেন লাস্ট কোশ্চেন ওটা দেখো এই যে চিত্র দেইছি তোমরা এবি বি ডি সি সব সমান এসিডি যদি 75 ডিগ্রি हुए তাহলে এ কেতে হবো তো দেখো এটা ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝାଉଛି যেহেতু ତମର ଦେଖ এই দুইটা বাহু সমান তাহলে এই কোণটা ହେଇଯିବ 75 ডিগ্রি ହେଲା তাহলে এই কোণটা কেতে হবো 180 মাইনাস 75 প্লাস 75 কেতে 150 তো 30 ডিগ্রি ହେଇଯିବ বুঝিলা কি নাই সেইপରି ଦେଖ এইটা x যেহেতু ଅଛି ଆମର এইটা ବି x ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖ এই যে কোণটা এটা বহিস্থ কোণ তো 2x যেহেতু এই বাহু ଆଉ এই বাহু ବି সমান তাহলে এই ହେଇଯିବ 2x তাহলে এই যে টোটাল কোণটা তোমার কেতে ହେଲା এই কোণটা কেতে ହେଇଯିବ না 180 মাইনাস 4x বুঝিপারছ কি নাই ଆଉ এইটা x ଅଛି তো 180 মাইনাস 4x প্লস x যেটা কি হচ্ছে তোমার 180 মাইনাস 3x ହେଲା প্লস 30 ତମର ହେଉଛି କେତେ 180 ডিগ্রি বুঝি হচ্ছে তাহলে 180 মাইনাস 3x হচ্ছে তোমার 150 180 মাইনাস 3x হচ্ছে 150 3x হচ্ছে তোমার 30 x হচ্ছে তোমার 10 ডিগ্রি আসিব বুঝিলা কিছু অসুবিধা নাই সো দেখো মু আউথরে কହୁଛି এটা দেখো এটা x আসଥିଲା এটা भी x ହେଇଗଲା কারণ দুইটা যাক বাহু যেহেতু সমান ଅଛି ଆଉ এই কোণটা তোমার রহিলা বহিস্থ কোণ মিশিকি ହେଇଗଲା তাহলে কেতে 2x যেহেতু এই দুইটা সমান ଅଛି তোমার এইটা भी ହେଇଗଲା 2x 2x ହେଲା এটা দেখো এটা 2x ହେଲା তারপরে মিশিকি তাহলে দেখো মু গোটে কথা কହୁଛି দেখো এই কোণটা বর্তমান কেতে ହେଇଯିବ যেহেতু এইটা 2x এইটা 2x দেখো এইটা 2x এইটা 2x কেতে ହେଇଯିବ এটা 180 মাইনাস 4x সে কি নাই এই কোণটা তোমার ଅଛି x তো প্লস x কল কেতে আসলা 180 মাইনাস 3x ଆଉ ଦେଖ এই দুইটা বাহু ବି ତମ ସମାନ এইটা ଆଉ এইটা বুঝিপারছ তো এইটা ଆଉ এইটা তোমার সমান তো এইটা 75 ହେଲେ এইটা ବି তোমার 75 তো দুইটা মিশি কেতে 150 তাহলে এই কোণটা কেতে ହେଇଯିବ 30 ডিগ্রি তো 180 মাইনাস 3x প্লস 30 ହେଉଛି তোমার কেতে 180 তো এইটি 180 180 ক্যানসেল কর 3x ହେଉଛି তোমার 30 x ହେଉଛି তোমার 10 ডিগ্রি সো বুঝিপারলে এটা আমি কেমনি সলভ কলে এই দেখো এই ভিডিওরে আমি যে কোশ্চেন গুলো দেখিলে তুমি ওডিও প্র্যাকটিস করদেব যাদ্ୱାରା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।